वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सानाम को सागुन जोहार और मिट्टे नवा ब्लॉग रे और इᱧᱟᱹᱜ गला दो पूरा बैसा उतर करना बिकॉज ऑफ इन दमे मादा कनी और ओना खातिर गला ना आवाज नासिना चेंज और नितो नय रेडी हुईना पूजो को एम बाड़ा करते और सेन हुई कना हा कॉलेज सेन तो नितो आलिलिंग उडुक कना इन साथे मेनाया सोनाली सारा जीवन लगी माने नुई जेमन ताहेन गया इन साथे उनका और पूजा नहीं पूजा तो मिस करछि तुई था तो आलिंग नितो लिंग चाला कना कॉलेज और এটা হচ্ছে বড় বছরের জীবনে ফোন লাগবে বাই হেক কনা আর আমরা জীবনে তাড়াতাড়ি করব আমি না আর গলায় জোর নেই এ পূজা তোকে আমরা আর কোনো কিছুতে কিচ্ছু বলবো না তুই আসিস না কোনো কিছুতে বলবোই না আমি তো তোকে ডাকবোই না ছেড়েই দিয়েছি ঠিক আছে তুই আসবি না আর সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি ঠিক আছে বেশি একবার यस আমরা আজকে যাচ্ছি বিএড কলেজ আর আজকে হচ্ছে ব্ল্যাক ডে ভ্যালেন্টাইন্স ডে প্লাস সরস্বতী পুজো তো লোকে কি ডে মানাচ্ছে জানে না আমরা সব আমরা সব মানাচ্ছি কখনো হ্যাঁ প্রথমে সরস্বতী পুজো করলাম এখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে জ্বালিয়ে ব্ল্যাক ডে করে শহীদ স্মরণ করে নেব ঠিক আছে আর কিন্তু আমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে কেউ নেই ভাই আমি কেন বলছিস তুই আমাকে দিবি একটা গোলাপ আর আমি তোকে দেব ওই গোলাপটাই দেব কটা গোলাপ কিনবো ওইটাই না আমাদের গোলাপ 10 টা 15 টা 30 টাকা দাম 15 টাকা তুই দিবি 15 টাকা আমি দেব আমি একবার তোকে গোলাপটা দেব তুই একবার আমাকে দিবি ঠিক আছে আর তোকে কোন গোলাপ দেব পূজা বাদ ঠিক আছে ও বাদ গালাগাল থাকবে ঠিক আছে পূজার বদলে এখন আমাদের টিমে জয়েন করতে আসছে মঙ্গলি ইয়ে আর বিটন গাতে পুরি যাহাই ওখানে আমাদের জন্য খিচুড়ি থাকবে কিনা জানি না ঠিক আছে চল যাই তো নয় হি ওখানে আলিয়া যাহা বিএড কলেজ হই নডে আর নডে আডিগান ভিড় মিনা को सोनाली चे चले दा এই কাতে ঠিক আছে আর तो अलिंग दो नितो बना हर कॉलेज बिदिर लिंग बलय ना कारण कि मंगली हिजुक कान थागे तो अलिंग लेते जे तारहिलाम बलो लेके तो बलय नलिंग और नोडे बलो काते जोहार बाड़ा काते फोटो तुला किदाई सोनाली और इन हम बना हर लिंग तुलैना तारपरे तो कॉलेज खना लिंग उडुकिना कारण कि सर नाम के लिए तो मेतालिंग कना जे जम्बिन और हाँ और हुयुकना चे जहां मंगली से उनी जेहु तो इनाम खलिंग मिता कना हिजु में तो उनी नासनाली हांगी लेगे माने हिजु कना जस्ट आड़गो कना तार परे नितो हा सेनो आले आरो उनी हेला खाइगे होक मंगली नितो हे सेटर नाइ ठीक আছে মানে এনাম করা হিজু কানা দেন নিতো হে সেটেল নাই মানে ইয়াদা রল বাউন্ড দোকান থেকে I'm dreaming in dreams কি সুন্দর লাগছে তুমি অনেক সুন্দরই লাগছো মাগো चाचो इኛ মনে হুয়ুক কানা যে আলে বিএড কলেজ কোন উডুক কাতে বিএড কলেজ রে বেশি দারে কো রহইয়া লাহাতে উনা দারে বান থাই কানা সেই ইኛ চোখে বাম পড়া কান তাই কি জানি পচের আলে তাই কানা ওনা খাতির বাং হুয়ুক কান তাই বাহা को तो निया बार तो दमे बाहा को रहई आलिया जॉब न्यू छतो कंप्लीट ना माने सड़े एको नोडे कॉलेज रे तो नितो जॉब बड़ा हुईनते नितो नडे के माने कॉलेज रे के मिनाली नितो हारिले उडुकवा नोडे बागान मिना तो होय नोडे नसिना फोटो को तुला बड़ा हुकना हीरोइन ठीक है नोय ताले आलिया बागान आरो मिना हानते नासारी को ठीक गया तो किंतु कि सन लहाय ना इहुन चला लेंगे भीतर तो आले माठ रे दुलु कते नोडे गे फोटो को गेले तुलक कना नितो हो तुलगे बांग चाबा कान तालेया नोते नई हुकना सोनाली और नई मंगली मानहर फोन कटा किन धुराव कना और इन हो आपे साथे रड़िया और इया हटो खना और रड़ बांग उडुक कना नितो तो कॉलेज खनाले उडुकिना नितो कॉलेज खना उडुकते नसेना जंक्शन सेला हले चला कना ले पेहर बिकॉज ऑफ नितो नसेना दाड़ा बड़ाई लगी अंते तो चलो तो आले पे हर ताड़ाम-ताड़ामते एकदम हेक कनाले जंक्शन रे नितो तो जंक्शन रे मा एमन बुझा कना जे चेकारे छुकारे बांकारिंग हेक कना बाबरे बाप जतो माने लाले हलुते पिंके और कालोते भर्ती कना माने जतो ह साड़ी जेहुतो को बांधे कदा होय ओना कदी और जाई होक दमे भागी हो बुझा कना जेहुतो वैलेंटाइन्स डे तेहन दो कपल्स को आते जतो ह दालान को उडुक कना को माने कपल्स आती उडुक कना को दालान तो आले हो दुड़ुक कान तले कोयो बड़ाई को थाले उनको छतो ह एदिके ताका प्रेम या को ठीक है तो वैलेंटाइन्स डे को मनाइदा और आले नोडे दुड़ुक कते हले चाप का
ভিডিও বানাচ্ছি দেখ। সোনালি এখানে তাকিয়ে আছে লোকজনকে আমি লোকের প্রেম দেখছি, লোকজনকে দেখে ঠিক আছে তোমরা প্রেম করো, কিন্তু একটা পাবলিক প্লেসে লিমিটই করো। এই জড়াজড়ি চুম্মা চাটি এরকম যে হ্যাঁ পাবলিক প্লেসে এইগুলো ঠিক না, আমাদের চোখের সামনে এরকম হচ্ছে। वॉशरूम रहे और दाड़ा हुई तालिया तीन अच्छे दाड़ानार जंक्शन लहकना तो नोडे गे मेना लिया नितो हो और नोका गे चे बनोडे आईना आड़ी मौज के नखरा है ना के फुटेज इन हाताइदा चितान से ले रखा पना और बोरिंग चाबाई नहीं दो কনিকা আমার সরস্বতী পুজো উপলক্ষে কিছু খাবে না, শুধু একটা ঝালমুড়ি খাবে। আমি ওকে ডাকিই নি, বাড়িতেও নিজের ইচ্ছে স্বেচ্ছায় এসেছে। এটা আমার নিজস্ব সেকেন্ড বাড়ি, আমি যখন খুশি আসতে পারি। চলে যাবো, আমার বড্ড স্নেহে আমন্ত্রণ আছে। আমার জামাই নিয়ে দিদা বললো আসবে, আমার যখন জামাই হবে এটা যে সামনে পড়ে তাহলে এখানে আসবে। বড্ড বিয়ে করে নিয়ে গেছে। ब्लॉग तो नोड़े मुझे मा एनखान और खान ब्लॉग टारो बन्यापा तो तहिया ब्लॉग तो नोड़े दबी के बाय और चाहे नीतो धबीते चैनल को अरे बोन सब्सक्राइब तबन पे मा एनखान बाय।